अरे कुर्म शिर परी तर वचन क्षणे क्षणे बाहर रे गजवंत परी महत वचन हेलो हाँ अरे बाहरी ले नो घो अरे फूटानी मारी के ते देखे ही है फूटानी मारी के ते देखे ही है अरे हरि नाम के टूड़े के भेले गाऊ हरि नाम के टूड़े के भेले गाऊ रे हरि नाम के टूड़े के भेले गाऊ मनुरा घसा थाउ गो थाउ मनुरा घसा थाउ गो थाउ केंता केंता कुर्ता कुर्ता होउचे दादा गीतगिरी दे छाड़ी दे गीतगिरी दे जाकी दे गीतगिरी दे चाटी दे बोलछे इनका तू भजार उना करी छु भाई तुटा हां इरा भजार करी छु के यार हंसू छी देखो केबे काठी करे ने कोआ आपके देखाई बेड़ा कांदू जे स्कूल न जाऊ हां न जाऊ अंडा न खाऊ कोतवा खाऊ बोले प्रेम से राधे श्याम ए बाबू हां हां हजन बहु बोलू छु हां बहु बोले काना काना बहु चाली न जानो इनो पाद पडु थाई बंका जेउ दिन बहु सड़खी चालीबो हां तांडे पड़ी जीव डका बहु किए किए आज्ञा निजर देह भितर जे प्राण वायु बहुचे बहुचे जे गुटे जगह आर गुटे जगह बही करी जासी जासे सेटा के कवि बहु बोली आख्या देली बोलु किनी इमान से बहु बोल बहु हबो का बोलु जी एंता हे कवि लिखले हमर दादा आपन माने सबे साखी अछन हटा करी कि हमको डरे ना बड़ा दादा मुई कहितिली ब्रह्मा जाइचन विष्णु के कहले हे पालन करता मुई तो दुनिया के सृष्टि के तैयार कली हेले मोर रहबल लगी जागा टिके नैनो काना कर्मा मते कह काना गालो हो दादा ओ दादा काना गालो इडा कीर्तन पपंगा बोलो का बोलु जे ए तोर भाऊ मोरा थाऊ रे थाऊ ए तोर भाऊ मोरा थाऊ रे थाऊ ए तोर भाऊ मोरा थाऊ रे थाऊ अच्छा ए तोर भाऊ मोरा थाऊ रे थाऊ ए बाबली हमर दादा कहउथिली बनवासी फिरिया बनवासी बोला 20 मिनिट जे जे बने रसी परे से होचे बनवासी हमर दादा कहउथिली जे भारत रसी सेला भारतवासी जे बने रला से बनवासी जे खेते रला से खेतवासी जे खोला दिला से खोलावासी आ जे रुड़े रला से रुड़ेवासी का बोलू जी ये भी ले अरे टिंगाली है केते देखे ही है हरि नाम के टूड़े के भेने गाऊ टिंगाली है केते देखे ही है हरि नाम के
ये तोर भाऊ मोरा भाऊ रे भाऊ तोर भाऊ मोरा भाऊ रे भाऊ तोर भाऊ मोरा भाऊ रे भाऊ ये तोर भाऊ मोरा भाऊ रे भाऊ जेती था बोल जी हाँ। चतल तोल बोलू जी हाँ का बोलू जे हाँ। चेता पुरुष मन के कहूचे तुमर कीर्तन रो गीतर को से शिक्षा ही ना न नहीं न। वनवासी के कहा के कहूचे बो हाँ। जंगलवासी वनवासी के कहूचे हाँ। चेता पुरुष मन के कहूचे कहूचे। का बोली गिरी का बोली गिरी। अरे मिछ माया जाले केते गुहेई है 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 फांसी करी बोले नहीं छाड़े ये तोर भाऊ मोरा भाऊ रे भाऊ 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 আজি বিবেক পুরুষ সুমন কହୁছে কুমন কি তোর জীবন যৌবন আছে বলি গিরি তাকত আছে বলি গিরি বয়স আছে বলি গিরি তুই কেতে ফুটানি মারুছু কেতে ভাও মারুছু হেলে জীবন যৌবন এহা নুহে চিরদিন মা কুরু ধান জন যৌবন গর্ভম হরে দিন স্যাত কাল সর্পম মায়া ময় মিথ্যি মিক্রম হিত্বা ব্রহ্মপদ বিশেষত্বা হইছে টুডে মনু কেতে বড় ঠাকুর কীর্তন করলেন দাদা তুমকু মানকু দেখি গিয়ে আমি কীর্তন শিখিছু হেলা কিছু নাই বুঝলু কি নি বিষয় লউছ কীর্তন করুছ হসুছ কা হো লম্বা শিরা কা বলুছে অন্তরা শুনুতা আরে জীবন যৌবন নুহে চিরদিন পরাণ ছাড়ি গলে নাই ফিরে আও জীবন যৌবন নুহে চিরদিন পরাণ ছাড়ি গলে নাই ফিরে আও জীবন যৌবন নুহে চিরদিন পরাণ ছাড়ি গলে নাই ফিরে আও যদি পরাণ থরে ছাড়ি গলা আর না ফিরে ফির বাবু গোটে কে পুরী স্বর্গদ্বারে পুরাবার লাগি নউতিলি 85 বর্ষর গোটে বুঢ়ীটি গঞ্জাম ডিস্ট্রিক্টর কিন্তু যেতেবেলে পুরাবার লাগি নেলা বেলে কে কম কলা উঠিকি সে বসলা বলে পরাণ গলে আর না ফিরে বলি কেমতি কই পারবো একটা পরাণ থিলা বলি আলাবো আর ছাড়ি গলে আবার কা বলুছে হরে কৃষ্ণ নাম করুথা ভজন হরি নাম গাই ইতি ভজাউ হরে কৃষ্ণ নাম করুথা ভজন হরি নাম গাই ইতি ভজাউ কাণ তুই নাচবু বাবু বতে অটকালু আচ্ছা আচ্ছা এ বিলে হরে কৃষ্ণ নাম করুথা ভজন হরি নাম গাই ইতি ভজাউ হরে কৃষ্ণ নাম করুথা ভজন হরি নাম গাই ইতি ভজাউ করুথা ভজন হরি নাম গাই ইতি ভজাউ বাবু রে हाँ नाचू चंदन को क्या बोलू जे अरे मिछ माया जाले केते गुहेई है मिछ माया जाले केते गुहेई है मिछ माया जाले केते गुहेई है फांसी करी बोले नहीं छाड़े ए बहू ये तोर भाऊ मोरा भाऊ रे भाऊ 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 तोर भाऊ मोरा भाऊ रे भाऊ
ଆସିଗଲା ବିଷୟ ହଁ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର ଜାଙ୍ଗଲ ଥିଲେ କାଁ କରବୁ ବୁଝଲୁଗୁନି ହଁ আমার দাদা মতে বলে অষ্টবসুর কথা তুমি না জানি আর মতে পচরুছ বলে হো দাদা গনুথ ହଁ প্রথম বসু হলে সোম বসু ହଁ আপ বসু শুনো হ্যাঁ। দাদা গনুথ ହଁ সোম বসু ହଁ আপ বসু ହଁ অনল বসু ହଁ অনিল বসু ହଁ ধ্রুব বসু হ্যাঁ। ধর্ম বসু হ্যাঁ। প্রত্যুষ বসু ହଁ প্রভাস বসু ହଁ ও ইন দ্রোণ বসুর না নেন ନାଇଁ ନ কি বিশ্ব বসুর না নেন ନାଇଁ ନ মতে পত্রিক দ্বাদশ সূর্য কেন শুনুথ ହଁ শুনিব পণ্ডিত জন দেইর যে মন পচারিবা কথা মু যে করিবি গায়ন 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 আবে পরশু যাবে পরশু বাবু পরশুরা হেবু ହଁ ହଁ হ্যাঁ ହଁ এটা কিয়া না করে কাম বালা କାମ ପାଇଲା হেলে এটা সবু সিনে করি পারবা ହଁ পয়সার বলরে ହଁ তুই ভূতিয়ার ঘিনি পারবু ହଁ হেলে লোকর মনকে ঘিনি না পারু ନାଇଁ ପାରୁ পয়সার বলরে ହଁ ହଁ তুই সেজ মুচিরা ঘিনি পারবু পারবো হেলে ঝুমরা ঘিনি না পারু ନାଇଁ ପାରୁ পয়সার বলরে ହଁ তুই উষ মেডিসিন ঘিনি পারবু ହଁ ହଁ হেলে সুন্দর স্বাস্থ্যটা ঘিনি না পারু ନାଇଁ ପାରୁ এ দাদা ହଁ কীর্তন হইছে ହଁ সো ছোসালি গুন্দরে হইছ ହଁ যে বনে রহলা বনবাসী ହଁ ভারত রহলে ভারতবাসী ହଁ খোলা রহলে খোলাবাসী ଖଲାବାସୀ আর খেতে রহলে খেতবাসী ହଁ ହଁ বুঝলি হ্যাঁ। এ বিলে প্রথম নাম কেন্ডা কেন্ডা। এ বিলে ও। আরে আদিত্য বলিন নাম শুনো হে সুজন হিরণ্য গর্ভ বলিন দ্বিতীয় রে নাম বলিন রে দ্বিতীয় নাম। হিরণ্য বলিন নাম দ্বিতীয় প্রমাণ। ওং আদিত্যায় নমঃ নমঃ। ওং হিরণ্যগর্ভায় নমঃ আরে ভাস্কর বলিন নাম তৃতীয় যে জান ভানু বলিন নাম চতুর্থে প্রমাণ ভানু বলিন চতুর্থে প্রমাণ ভানু বলিন চতুর্থে প্রমাণ বাবুরে হ্যাঁ। কেবে গলা চারটা গলা হ্যাঁ। শুনু তো আরে খোগ বলি দেখো নাম খোগ বলি দেখো নাম খোগ বলি দেখো নাম খোগ বলি দেখো নাম খোগ মধ্যে গোটে নাম হ্যাঁ। আর গুড়ে কেনটা কেনটা? এ বিলে আরে অরুণ যে জানো 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 বঙ্গালী কে হাইকোর্ট দেখোছে মোর দাদা ହଁ ছটা কহিছে ହଁ আর ছটা কেন কেন রহলা ହଁ বিষয় কোন ছাড়ি দিলি ହଁ আজি ব্রহ্মা যাইগিরি ହଁ ହଁ নারায়ণଙ୍କୁ কহিলি କହିଲେ হে প্রভু ହଁ এর সৃষ্টিটা মুই নির্মাণ কলি କଲେ আজ্ঞা দেখবে দীপতল অন্ধার ହଁ ହଁ যদি জনে মিস্ত্রি হইতিবা ହଁ অলগা লোকর ঘর বনে বনে তার জীবন সরিযিবা ସରିଯିବା মানে তার ঘরটিক সে কেবে বনি ନାଇଁ ପାରେ হেনতা ব্রহ্মা সুন্দর সৃষ্টি তৈয়ার কলে হ্যাঁ। তাকর রহবার লাগি জায়গা ନାଇଁ ନା আজি সে কথা কহুচন হ্যাঁ। কাম বলি কি বাবু রে କାଁ ବୋଲେ କରି হে প্রভু ହଁ ହଁ টিকে মতে কর করুণা টিকে কর କର মোর টিকে ঘর দ্বার টিকে হউ ହଉ আসলা কেনটা কেনটা? আমার দাদা গাই দিলে ହଁ হয় হোপরে কলাকার মানে বসিছন ହଁ যেন জায়গার কীর্তন উৎপত্তি জায়গা ହଁ অছে কীর্তন কীর্তন হেসে ହଁ যদি না বাজুছে মঞ্জরা ମଜରା হ্যাঁ ହଁ আর কুটুম কুটুম হেসে ହଁ যদি না অছে ଲେଞ୍ଜରା লেঞ্জরা যেন কুটুম রে না সেটা কুটুম হেসে ହେସି বুঝলু কিনি ହଁ আমরা টিকে কম অছন বল তো দুরিয়াটা কিনি ହଁ দাদা টিকে পাখটা বলে যেনতা কলে লেঞ্জরা টিকে অধিকার হবানি ହଁ না দাদা ହଁ দেখো ব্রহ্মা কলে বিষ্ণুଙ୍କୁ রাগ হলা কামদি ହଁ কাଳ হলা ত্রিপটা ତ୍ରିପଟା আহা কেন্দা আসুছি କେନ୍ତା ଆସୁଛେ এ বিলে কর করুণা হরি কীর্তন জায়গা কীর্তন লেখান করবু না হ্যাঁ, হ্যাঁ। বনবাসী দি গলা 20 মিনিট হ্যাঁ। আর ওড়িশি চম্পু ছান্দার বিষয় কেতবেলা গাইবু ହଁ কর করুণা হরি করা কুল
करी लगा 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 तो तैयार ना रखियो वो हाँ वो हटा घागे बाजवा घागे ना बाजे रे बाबू वो 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 हाँ 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 केंता जय हाँ केंता जय आद्य प्रमिते आद्य प्रमिते पुरत मृदंगा पदति भंगा विग्रह मुराति प्रणम्य प्रणम्य मृदंग बदती वादति बदती वादति से मोर भाई भी गुरु के डाकी जन हाँ और तुम्हें भी डाकू जो हाँ हेले काट डाक के गुरु कंदा सुनबे ठीक है देखा जाओ बोझा हाँ वो हाँ 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 काय ना बोली कुहा जाउची हाँ हाँ स्त्री हाँ स्त्रीलिंग हाँ अगले कवि लिखले हाँ खोड़ो ताड़ दुए अटे परम ब्रह्म श्री लक्ष्मी नारायण नुहे भिन्न भिन्न बुझी पारी जोगिनी हाँ। ने बहाकार गाहक हाँ 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 चल चल बोझा बोझा प्रेम सम्मान हाँ बता 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 हाँ हाँ बता बता असो अरे कोड़ा कोड़ा ही बा हाँ हाँ कुट 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 हाँ क्लियर क्लियर पूरा क्लियर और जेरॉक्स जेरॉक्स है हां बारी हवा ने केंता जय कम दुरियानु पे आईजू हाँ असो हाँ केंता जय प्रमिते 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 मृदंगा क्रोधा मृदंगा 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 वाह भले प्रेम से राधे श्याम हाँ भाई देता कि ना देख हाँ ती भांगा हाँ बाबा देखू छे हाँ ना पहुंचो दलिकरी दे जाकिने जाकीगिरी दे ले छै ने अरे प्रेम से राधे श्याम ए बाबू हाँ। का करबू हाँ। आसी गला हाँ। रागो हला कामोदी कामोदी আজি ब्रह्मा हाँ। विष्णु मुनि भगवान बोले हाँ। कामोली गिरी क्या बोले के की पूछो चूड़िया कोड़ा कुंजवाड़िया के की पूछो चूड़िया कोड़ा कुंजवाड़िया हे की डरू ब्रह्म अच्छा पुरी हे कृपा निधि
কৃপানিধি কৃপানিধি কাগে কহিবি মু দুঃখ কে তুম সম পদ্ম রসকল্লোল দীন কৃষ্ণ দাস করে খালি কর জোড়ি মাধব চড়ায় রাধা ভব কর জোড়ি মাধব চড়ায় রাধা ভব কর জোড়ি মাধব চড়ায় রাধা ভব ভূতান্ত জন্ম কর পারি कीर्तन को ओडिसी चंपू छंद गाबू ताल ना लागले काय कीर्तन बो का बोलुचे कर करुणा हरि तारा को चोरी हरि करुणा दिसु दई ताई कर करुणा हरि तारा को चोरी हरि करुणा दिसु दई ताई मु जानी थिली कि कालिया तो गादार मु जानी थिली कि कालिया तो गादार मु जानी थिली कि कालिया तो गादार मु जानी थिली कि आ ऊपरे मधु ताहार 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 ए बिरे ऊपरे ऊपरे मिठा कथा हेले भितरे बीस पिता तार भितरे चहर मु जानी थिली कि कालिया तो गादार 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 मु जानी थिली कि से सुनुथिबो मोर पंडित मंडली थाइबारे मन कर्ण कालिया तो गादार मु जानी थिली कि कालिया तो गादार मु जानी थिली कि कालिया तो गादार मु जानी थिली कि ए जे काना काना विश्व आसला कीर्तन करूछ कि कीर्तन शिखुछ तुमे होय हो गुटे संबलपुरी गाउछ जे 20 मिनिट आर कीर्तन तुमे केते बेले करबो बुझलु कि नी आसी गला ब्रह्मांगर कथा सुनी गिरी विष्णु काना कले ब्रह्मांगु बाबू रे फेर थरे से हेले आद्य ब्रह्मा तापर बाबू रे कर्ममय ब्रह्मा के निजर नाभिरु जात कले पुणी थरे
नाम है पद्मजोनी ପଦ୍ମଜୋନି। बाबूरे हाँ, हाँ। तांकर ब्रह्मांकर देहरु हाँ, हाँ। जाते किए କିଏ? ए बिले ओ। अरे उत्फुल्लित चित्त देख से ही विश्वकर्मा से ही विश्वकर्मा हे से ही विश्वकर्मा आज नुआ कथा शिखामी दादा सुनो ହଁ ई जेन विश्वकर्मा ହଁ आमे समस्ते शिल्पीकर कारीगर माने समस्ते पूजा करूछु ହଁ ई विश्वकर्मा केन जुगर है କେନ୍ ଯୁଗ? जना छे ହଁ ये हेले द्वापर जुगर विश्वकर्मा ହଁ जहांकर वाहन हेले किए କିଏ? हस्ती वाहन ହଁ किंतु बाबूरे ହଁ ହଁ सत्य त्रेतयारे ହଁ केन केन बाबूरे विश्वकर्मा थिले ना काना थिला सुनु थ ହଁ। बाबूरे ହଁ। जेन विश्वकर्मा ହଁ। ब्रह्मांकर उरदेशरु जात हेले ହଁ। नाम काना हेला काना? अरे विराट विश्वकर्मा जे नाम जे होइला नाम जे होइला हे, नाम जे होइला, नाम जे होइला हे, नाम जे होइला। चारि भागर विभक्त चारि युग को चारि विश्वकर्मा सत्य युग हेले किए विराट विश्वकर्मा बाबूरे जहांकर मस्तक हला पंचमस्तक बुझलु कि पांचटा मूल थिला हाँ। 10 भुज थिला वाहन थिला काना काना? अरे सिंह जे वाहन सिंह जे वाहन सिंह जे वाहन सिंह जे वाहन मोर जे गाण आई लोक दार मोर जे गाण जे तो दार केन पुराण प्रमाण छे हाँ। बाबूरे विश्वकर्मा पुराण प्रमाण दिए हाँ। बाबूरे ना थिला विराट विश्वकर्मा आहा। वाहन थिले सिंह वाहन सिंह वाहन। अरे पुराणे जाहा प्रमाण हो पुराणे जाहा प्रमाण पुराणे जाहा प्रमाण हो पुराणे जाहा प्रमाण पुराणे जाहा प्रमाण हो पुराणे जाहा प्रमाण विष्णु बोले हाँ। हे ब्रह्मा हाँ। तुमर घर द्वार काना बोलुच हाँ। मोर गला घर द्वार नाय न ନାଇଁ ନ कि दुखर कथा तुम्हें मते कहबो कि मुई तुमको कहमी हाँ। बाबरे आद्य विश्वकर्मा हाँ। बा विराट विश्वकर्मा जातो हेले हाँ। ब्रह्मा विष्णु को पाखरु निर्देश नेगिरी हाँ। पहला तैयार कोले केनटा केनटा? ए बिले ओ। बिला माने बो ओ। वैकुंठपुर जे देखो प्रथमे निर्माण प्रथमे निर्माण हे प्रथमे निर्माण प्रथमे निर्माण हे प्रथमे विश्वकर्मांकर प्रथम कृति हला हाँ। वैकुंठपुर निर्माण कले हाँ। तापरे द्वितीय केना निर्माण कले केना? अरे वैजयंतपुर जान करिले भिया करिले भिया हे, करिले भिया करिले भिया हे। ए बाबू हाँ, हाँ। द्वितीय रे गले वैजयंतपुर हाँ। जेन जागर के ब्रह्मा रहले हाँ। वैकुंठपुर जेन जागर के विष्णु बा नारायण रहले हाँ। तापरे तृतीय रे काल निर्माण कले हाँ। ए बिरे ओ। अरे देव शोभा जानो सुधर्मा शोभा से देव शोभा जानो सुधर्मा में जाने देव शोभा जानो सुधर्मा में जाने देवता माने रहबार लगी स्वर्गपुर हाँ। सुधर्म सभा हाँ। बाबुरे देव सभा हाँ। यार अन्य नाम काना काना? अरे अमरावती जे पुरा अमरावती जे पुरा